Pramotha long live, Pramotha ayuk lokun, BJP CPM BJP Congress jakare phane takuk songno phai kaham, BJP Congress jakare phane takuk songno phai kaham, BJP Congress jakare phane bukuk songno phai kaham, BJP তিনি পূর্ব গোবিন্দবাড়ি বিসিও রাজেন্দ্র পঞ্চদন শচীন্দ্রনি চিনি যারা দীর্ঘদিন কংগ্রেস এবং বিজেপি খাইনাইরাও তিনি বুবাগ্রানা হামজাগৈ আগামী বিধানসভা যে 23 বিধানসভা নির্বাচন 16 তারিখনি যে নির্বাচন বুসকাং লাগে বুবাগ্রা যেহেতু সরি হামিয়াতৈ অসুস্থতৈ চিনি ত্রিপুরা রওনা চিনি বড় রওনা হামজাগৈ বিনি জায়গা ফাগৈ মুতি ফাগৈ ববা চিনি রাং কই ফানো চিনি বখা দङ চিনি হা দङ নুক দङ চিনি বড়नो বাসেরনানি বাগৈ তিনি ব সামুং তাই দङ অবনি বাগৈ তাবো চিনি পারানি বড় রব যত বুবাগ্রানা হামজাগৈ যত তিনি বিজেপি ইয়াকাই কংগ্রেস সিপিএম ইয়াকাই তিনি বুবাগ্রানি আর তিনি ফাইবাইখা এবং ফাইনায়ো आंबो बावनो যারা তিনি বিজেপি ইয়াকাই ফাইনাই রাवनबो आंबो खाबाय खुबाय बरावनो एक्सेप्ट खालायो এবং लामसागो फाइनायो जों जत एलाकानि विभिन्न सुबिदा असुबिदा तैयो जों सामुं दांलायनाय काजे निश्चित जों आगामी विधानसभा निर्वाचन जों आरो जिति पाइखा एकमात्र समयनि अपेक्षा काउंटिंग खायका एंके नराव जत अ जागानि जों विजय मिছিল खायफैनाय आनि खरबिन्दु आनि बायनि नेतृत्वे তিনি বড় প্রায় 25 ফ্যামিলি সরি 16 ফ্যামিলি 38 বুতার তিনি চেনের ফাইকা এই 16 ফ্যামিলি ফাইমানি अब যত চিনি অপারানি অকরা চাকরা এবং মুখাং গোনাं খরাং গোনাं বড়রাव आं मने खायो आगामी दिनाव पूर्व गोविंदबाड़िया जों जय निश्चित प्रत्येक पुलिं स्टेशनाव जों जय एवनाय बुबाग्रा जों खोप्ला एवनाय हामबाय कांग्रेस 13 परिवार এবং বিজেপিনি 3 পরিবার যেহেতু আনি আগেয়া আং সিপিএম খাইতুঙ্গো আগেবো এরপরে আং কংগ্রেস গতাং হাইপগা যে আনি নীতি নিয়ম না হাংজগা ব্রানা তিনি 16 পরিবার টোটালগা আনি লগে ফাইকা আগামী দিন বা আং ব্রানা যতটুকু আং ফারি সেম আবো খাইনা আং ব্রানা ব্যবস্থা খাইগোনা অবন বগিনা চিনি যে যারা কংগ্রেস খাইতুনাইন বগুমা সাগো কংগ্রেস দীর্ঘদিন খাইফানো কোনো ফায়দা মিয়া যে নিনি দল ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নাই এবং নিনি তোমাহিনে আবার নিনি উজাগাগা দল বাই দল নিনি বিভ্রান্ত ওয়ালাই সুলাই বুলাই তুলাই সমস্ত ওই জিনিসঙ্গ 25 বছর সিপিএম সরকারবো जों नायफायगा बराबो किछु उन्नति उन्नयन खाइमिया जेहेतु हाइमबगिनो आगामी 2023 गा जे चिनि बुबाग्रानि नीति नियम ना आं जे हांजोगै अबन बगिनो तिनि जों प्राय 16 परिवार अबन बगै राजानो जेहेतु आगामी दिन चिनि ट्राइबेल सान बगै उन्नति उन्नयन खाइनिन बगै गाव साग्लाय तंनायनो औ डिसिसन अबनि नीति आदर्शन हांजोगै तिनि आं जे 49 केन्द्रनि जे कैंडिडेट हंस कुमार त्रिपुरा बनी उरगाचों तिनी न जयनी खेगा आगामी दिन आं किछु आइ कौसाना बो पार्टी नि फेमानि जों कांग्रेस नि आईएनसी कुदो पर दगदे तो आगी आगे आं सेवा दल नि चेयरमैन ब्लॉक नि निनि लगियो तिनी कोइ फेमिली तुइ फेना आं तिनी कांग्रेस नि 13 परिवार एवं बीजेपी 3 परिवार टोटल 16 परिवार फाइनै सालगो कोनो ताइबो निनि लगियो फाइनान दखने कोनो कोरं जारो दतंखो ताइबो आनि लगैया अनेक सिनि नेतृत्व पश्चिम गोविंदबाड़ी एवं नातिन मनु गौसबानिबो फाइनाय एवं नाइसाराम राजापारानिबो ब्रबो जेहेतु जोंना नुबिना ब्रबो फाइनानबो चाइ तौलै दङ आगामी दिनाव ब्रबो आरि फाइना निनसिनो मुंके जेरैगदि आनि बुं खरबिन्दु त्रिपुरा आं 49 केन्द्रनि कांग्रेसनि पर अधिकारी सेवा दलनि ब्लॉक चेयरमैन